Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Владимир, и мы продолжаем проходить Moebius. Так. Ну, начинаем осмотр. The sofa and chair are Queen Anne, but they've been reupholstered in red leather. Hideous. I prefer to stand. The sofa and chair are Queen Anne. Угу. Так, свадебное фото. Ну, конечно, 43-летний мужик на 18-летней A женился. wedding photo of Bьянка and Dante Cardollo. She has a striking figure. What I can see of it around that large bouquet. Скульптуру глянем. Someone must have a love of dance or bare navels. It doesn't do anything, thank God. Bьянка liked to entertain. I imagine there will be few parties in this room now, at least until Signor Cardollo remarries. Угу. I don't play. Цветы. Sympathy cards for Bьянка. That brings home the tragic aspect of all this, doesn't it? Sympathy cards for Bьянka. Так, а что тут? I've no use for those cards. Florist's putty. The material can be surprisingly versatile. Ага, и она I нам don't think понадобится. Signor Cardollo will miss this. Так. Сейчас. С вот этим. Так, хорошо. White roses. Traditional for funerals and weddings. Appropriate since both are equally tragic. Так, глянем в окошко. The Cardollo home is on one of the oldest and most prestigious canals in Venice. It's the perfect address for someone with ambition. И зайдем в комнату. Не знаю, кто как, но, честно говоря, я таблетку так вот не могу, только с водой. Dance images and more family photos. Boring. There's a light breeze tonight. Perhaps it's an incoming storm. The desk is 19th century, Italian design. Посмотрим, что там. Щель для ключа. I recognize that. It's a key slot, probably for a secret drawer. I need the key. It would be broad and flat. Найдем. Вон там как раз Bьянka's лежит planner. It's open to the day she was в married. канале. She'd written in a concert for that evening, but there's nothing else relevant. Так, бумаги, Nothing interesting. марки. Postage stamps. Do people actually mail things anymore? Да, представь себе. The notebook looks brand new. They look like drawers, but they're decorative. They don't actually open. Nothing interesting. Nothing interesting. Nothing Тоже. interesting. Конверты, Blank envelopes. коробочку. Nothing interesting. Bьянka kept some pens in here. No surprise, it is a writing desk. A small desk clock. Worthless. Скотч. Еще есть. Perfectly ordinary clear tape. Скотч нам все равно не нужен. Nothing interesting. Хорошо. The stool goes with the bed set.
It looks rather useless. The bench looks like it's been well used. Nothing helpful about it, though. I can't relax in here. Так, халат лежит. The robe and slippers are still laid out, waiting for Bьянка to come home. I wonder how long it will be before someone dares put them away. Senor Kardollo said this was Bьянka's room, which means I presume that this was not the matrimonial bed. Dance images and more family photos. Boring. А в тумбочке Nearly everything in this room что matches. есть? I prefer a more eclectic approach myself. Комод. Может, что-то там есть. Фото. That must be Bьянka's son. He's young to lose a mother. It appears to be an old family Bible. Really not my cup of tea. The top drawer of the dresser. Перчатки. Gloves. This is quite an assortment. Not many women wear gloves these days. I wonder what Bьянka saw in them. Interesting. This glove is quite large. It would fit my hand. These overly large gloves are interesting, but I don't need to take them with me. The top drawer. Да. Надо было нажимать. Gloves. This is interesting. This bed set is a 19th century reproduction. Expensive, but not valuable, or even in good taste. Так, и сейчас я думаю отправиться на место убийства. Попробовать все-таки достать этот ключ. Интересная палочка. Так. I have a feeling this brass hook dropped from Bьянka's purse. I'll take it with me. Интересное весло. Какое-то как телескопическое. Так, вот и ключ. Хорошо. Возвращаемся в дом. Зайдем в комнату. Так, и используем ключик. And there we have it. Угу. Крем. Prescription cream for plaque psoriasis. Has Bьянka's name on it. У нее псориаз был. Ключ-карта. I wonder what this key card goes to. I should find out. Сотовый It's a cheap телефон. prepaid phone. Who did Bьянка need to speak to that she couldn't call on a regular cell phone? Сейчас глянем. Let's see who Bьянка was talking to. I need to find out who Gabriel. Gabriella is. I'll put this in my phone's contacts. Угу. Давай позвоним. Pronto? Am I speaking with Gabriella? Si, this is Gabriela Spira. Who is this? I'm calling about Bьянка Kardollo.
I found your number on her phone. I thought someone might be calling me. Are you with the police? I'm an independent investigator. May we meet? I work near the Doji Palace. There's a cafe on the north side of the plaza. Can you meet me there? Yes. I'll see you soon. Угу. Вот и ниточка дальше потянулась. Так. Так, нет, 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 нет. В принципе, все-таки есть. Так, и отправимся на площадь Дожей. Вот и Габриэла сидит, попивает чаек или кофеек. Так. The Doja Palace dates back to the 14th century. The tourists love it. I've toured the palace before. I don't have... Ясно, ясно. What a stunning view. There really is no city like Venice. The lady enjoys an afternoon espresso, I see. Да, кофеек пьет. That must be Gabriella Spira. Проанализируем ее. Так, волосы, макияж акцентируют лицо. Ну, допустим, пытается соблазнить меня. Ладно. Трогает свои волосы. Ну, чувствует себя беззащитной, допустим. Худая и мускулистая. Ну, танцовщица, наверное. Угу. Ну, что тут не прав. Может, тщеславно. Ха. Может, хотя это тупо. Не хочет она загореть. Попробую вот тут еще. Нет? Как это я начал? Допустим. Худая, мускулистая. Да, угадал. Так, тщеславно. Ценит общественный имидж. Так, Габриэла Спира, танцовщица. Она тщеславна и очень сосредоточена на своем общественном имидже. Хорошо. Давай поговорим с ней. Are you Gabriella Spira? Si, Signor Hector. You're investigating Bianca's death? That's right. May I? Please, sit down. Ну давай, поговорим немножко про Бьянку. About Bьянка. Yes. Ну, о семье немножко. Tell me about Bьянka's family. She came from a very important family. Her father is Antonio Savoy. Her mother's father, he was a highly respected magistrate in Venice. Not just anyone can be friends with someone like that. Her family was very, protective of Bianca, but they were very fond of me. Конечно. Еще данные добавили. Ну, расскажи мне о Бьянке тогда. Tell me about Bьянка. She adored the music.
She loved to go to concerts, and she loved to dance. She continued to dance after she married Dante Cardollo? Yes, but she only went to the studio to practice when no one else was there. Угу. А как вы познакомились с Бьянкой? How did you meet Bianca? We were in the same dance company. Do you know, we were rivals at first, but I came to love Bianca like a sister. I can't believe she's dead, and to die in such a way, it's horrible. It certainly is. I'm sorry for your loss. А как называлась ваша танцевальная студия? What's the name of your dance studio? I'd like to look up some of your performances. Would you? I'm so flattered. We have a recital next week. It's La Compagnia Venezia. Excellent. I'll look it up. Вы знали Бьянку лучше, чем кто-либо. Two beautiful young women, best of friends. You knew Bianca better than anyone else, didn't you? Well, I was her dearest friend. Bianca trusted me with her life. And with her secrets? What did you know about Bianca that most people did not? It wasn't anything she told me, but Bianca was very, worried about her looks. She was not confident. Что ей не нравилось в своей Was внешности? there something specific about Bianca's Наверное, looks that you didn't псориаз? like? Oh, I don't know. You know how women are. The slightest flaw. I really don't think Bianca would wish me to speak of it. But I can tell you this. If she'd had more confidence, Bianca could have gone far. Perhaps become the wife of the Prime Minister one day. As it was, she was content to marry Dante and stay in Venice. Есть какие-то идеи, кто мог убить ее? Do you have any idea who might have killed Bianca? No, everyone loved her. She was very sweet, especially when you consider the importance of her family and all her money. She was not vain at all. It must have been, how do you call it, a serial killer. Random. Yes, that's likely. А Данте Кардоло, что о нем расскажешь? Tell me about Dante Cardollo, Bianca's husband. She was very happy with Dante. It was her dream to marry a politician. And, well, she liked the attention of the press. Еще факт. Ну, а сын Tell me Бьянки? about Bianca's son. Paolo. What a beautiful boy. She adored him, of course. She didn't mind having a child while she herself was so young. Not Bianca. She loved it. In fact, she was expecting another child when she died. О, беременность. Did you say Bianca was pregnant when she died? You didn't know? Oh, now I don't know if the family would approve of me saying so. It's quite all right. I won't tell anyone. How far along was she? About 3 months. The test said it was a girl. She was so excited. Oh God. I'm sorry. Sometimes it all becomes too real. I apologize for upsetting you. I think that's all the questions I have. Thank you for meeting me, Signorina Spira. Grazie. If there's anything more I can do for you, please call. I will. Arrivederci. Да. Так. Что это за карточка? Ключ-карта. Ничем я не могу ее использовать. Так, что у меня тут? Еще один момент, да, какой-то есть невыясненный.
О, танцевальная студия. Сходим туда. Bianca must have danced in front of that mirror 100 times. I don't believe in ghosts, but if she had one, that's where it would be. Балетный станок. A ballet bar, polished by thousands of hands and feet. I could get my leg that high, but then I'd have to kill you. Так. There's no way to even know who that is. Ну да. There's no need to take that. How dramatic. I don't know anyone in that shot. Так, ну тут уже не надо. Я смартфон поставим. There's no need to take that. A prima ballerina. I don't recognize her. Those costumes are stylish, but there's no one I know in the photo. Ну вот это посмотри, она Бьянка Кардоло. Bianca as the cursed princess of Swan Lake. My god, her hands. Overly large and reddened by a severe skin condition. Perhaps that's why Bianca had no more grandiose plans than being the wife of the mayor of Venice. Interesting. Good. Now that's an interesting data point. I've learned enough about Bianca now to attempt my analysis. Ага. Такая. I need a record of it, but I don't want to carry the frame. Ага, все. Вот теперь можно начать анализ. Так, анализируем. Some of these could have hundreds of matches, but I'm only considering historic people I think fit the general circumstances. Так, ну видите, руки Бьянки были чрезмерно большими и с кожными заболеваниями. Ну, нету никакого. Забеременела в 21 год вторым ребенком. Так. 23 года. Эбигейл Адамс. 20 лет. Ливия. И тут. Так, дочь. Дочка, да, дочка у нее была. Вторым сыном. Наверное, вот эту я исключу, потому что она заболела. Так, тут второй ребенок просто. Тут сын. Дочка. Так. Мечтой Бьянки было выйти замуж за властного, связано с политикой мужчиной. Анна Болейн. Ну, да, вторая жена Генриха. Там ей бушку отрубили. Так. Клеопатра. Клеопатра, я бы не сказал, что она подходит. Принцесса Виктория. Клеопатра, наверное, я убрал бы. Она была жена Цезаря, и политик, и полководец. Ну, так, мне кажется, нет. И Болейн. Ну ладно, пусть Болейн пока будет. Так. Ее мать была дочерью уважаемого судьи.
Мать была старшей дочерью герцога Норфолка. Герцог дочерью фараона была. Генерал. Дочерью графа. Ну, Клеопатра, мне кажется, нужно выкидывать ее. Римский генерал, ладно, еще. Герцог Мария Антуанетта. Подумаю еще. Родила сына в 19 лет. 19 лет. О, графиня Мария Валевская подходит. 17 лет подходит. Вышла замуж в возрасте 18 лет за 43-летнего политика. Кэтрин Говард. Ей тоже бошку отрубил Генрих VIII. Так. Подходит. Тоже. Тоже более-менее. Так. Танцевать любила, да? Прекрасная танцовщица. Самую красивую женщину называли. Самая красивая женщина. Так. Ну вот это не подходит. Добродетели не катит. Так. Ее семья одна из богатейших в Европе. Ну, это дочь авторитетной и богатой семьи. Так, Болейн. Дочь богатого рода Болейн. Богатый род Забровский. Ну, дочь императора Священной Римской империи, это, конечно, да. Ее мужа не любили за его политику. Ну, это да, Генриха не любили за этого. За раскол католической церкви. Муж активно поддерживал централизованную форму правления, которая в конечном итоге привела к его падению. Ну ладно. Муж происходит из того же знатного рода, что и отец Бьянки. Чарльз Дарвин. Так, ну это подходит. Принцесса Виктория, наверное, подходит. Так, ее отец родом из двух самых влиятельных итальянских семейств. Так, Савойд, королевская семья, да? Ну,
Более не подходит, потому что дальше вопрос, видите, убито 21 год через повешение. Эту не вешали и бошку отрубали. Это железных. Болейн. Так. Известно семейство Vanchope Дарвин. Ну, вот это королева Виктория, ладно, пусть будет. Через повешение. Ага, Кэтрин Говард тоже улетает. Умерла при родах. Улетает. 25 туберкулеза улетает. Так, 6 кандидатур, да? Так, где у меня были сомнения? Где-то. Второй ребенок. 23 года. Ну. Ну вот это, мне кажется, улетает. Вот эта императрица подходит. Его сына 19 лет. Так, ну, вот это, мне кажется, надо выкинуть. И вот тут, мне кажется, еще вот это нужно выкинуть. Зету Веджвуд. Веджвуд Дарвин — это не королевское семейство. Неправильное совпадение. Ха. Ну, допустим, ну вот эту я выкину. Вот эту я выкину. Так. Может, Клеопатра. А, дочь римского судьи, видите? А, нет, это Ливия. Это Ливия. Да, дочь римского судьи, я ее рано выкинул. Так, Болейн, да. А, Кэтрин Говард вылетает. Вот это выкидываем. И вот этих выкидываем. 4 кандидатки, да? 4 кандидатки богатейшие. Запорожский. Родила сына в 19 лет. Вот так. В принципе, вот эти самые бывшие принцесса Виктория, Мария Антуанетта и Ливия Друзила. Так, и кто самое лучше подходит? Так, по рукам нету совпадений.
21 год забеременела вторым ребенком. Так, второй сын 20 лет. Тут нет параметров. Так, родила своего второго ребенка, дочь. Ну, Виктория самому больше подходит. 21 год. Так. По политику. Что вышло за политика? Так, амбициозная Ливия. Активное участие в управлении империей на протяжении всей жизни. Тут нету по Марии Антуанетте. Так, ну и тут, в принципе, кое-чего есть. По принцессе Виктории. Так. Вот Ливия была дочерью римского судьи. Это очень подходит. 17 лет, это 18 лет. Так, замуж вышла в 16 лет. 42-летнего. Ну, Мария Антуанетта отпадает по-любому. Танцевать. Ну, танцевать только любила Мария Антуанетта вроде. Самая красивая женщина Рима, Ливию называли. Очень богатая семья Ливии. Мужа не любили. О, вот этот ее муж. По мужу, в принципе, параметр подходит у Ливии. Хотя у принцессы Виктории тоже. Так, по семейству там тоже нет данных. Вот, в принципе, Ливия. Так, жена римского императора Августа, но есть два существенных параметра, которые не соответствуют. Ну, как есть. Задание выполнено. I think that completes my investigation in Venice. I'll let Dexter know I'm done and on my way home. I'm taking the first flight in the morning. Dexter wants to see me straight from the airport. Won't take a report from the phone. Yes. Yeah. Mm-hmm. Big secrets, Оп. Так, Чин, китаец. Just asked for an introduction. Ну, сфоткали всю информацию. Хотя можно было скачать, в принципе, по идее. Two men ransacked my hotel room in Venice, and then they ransacked me. They took photos of my паспорт passport. фоткали. Why? What did the intruders look like? Their faces were covered, but they were Asian. I'd guess Chinese, but I can't be sure. I apologize, Mr. Rector. I can assure you that I had no idea you would be in any danger. This was a fact-finding mission, nothing more. Конечно, ты ничего не Be знаешь. so kind as to tell me what you learned about Bianca Cardollo. Did you make any connection between her and anyone in history? No. We were certain there must be something. A person could make the mistake of associating her with Livia Drusilla. She was the wife of Augustus Caesar. Had a father descended from two prominent bloodlines, the Livy and the Claudi. Her mother was a daughter of a magistrate, and her first husband shared a bloodline with her father's family. She was married at 18 to a much older politician.
whose politics were not popular at the time. А, ее She не had 2 повешали. children with him. She was by all accounts wealthy, beautiful, and ambitious, just like Bьянка Кардоло. So, you do associate Bьянка Кардоло with Livia Drusilla? I already said no. Look at her hands. Augustus appreciated beauty, too much so. He would have never married a woman with a physical flaw like this one. That's very insightful. Thank you. We would like to continue to work with you, if you're amenable. No. I thought the fee was generous. I want to know what this is all about. The truth is, I can't trust you. Not yet. Perhaps in time, as we work together. I understand a man of your intellect, how curious you must be, how frustrating it is not knowing everything you want to know. I'm not frustrated. I'm done. If you need me again, you know my terms. Would it matter to you if I told you that your work for us could be of invaluable service to your country and your countrymen? Maybe the entire world? No. Иди ты со своей речью пламенной. Seriously gonna let him go? I am. We wait. We wait for the pattern. It wasn't her. They thought it was, but it wasn't. Yes, I think she's still out there. We'll do everything we can to locate her. You have my word, Senator. We can't risk them finding her first. Give me time. They think she's dead, so they'll be off her trail, at least for a while. Very well. Keep in touch. I'd like to hear more. Still working? Won't you come up to bed? I will, darling. Soon. Да, вот так. Все. Закручивается. Так, и дальше идет вторая глава, Каир. Но это будет в следующей серии. А пока всем спасибо за просмотр. Если понравилось, не забывайте ставить пальцы вверх. И до встречи в следующей серии. Всем пока.